whatever he sees, he listens. He always thinks of rhythm and dancing. So now I'm remembering raga, which is called as Amrita Varshini. Our next performance is also connected with the same thing. ಸೊ ಅಮೃತ ವರ್ಷಿಣಿ ಅನ್ನೋ ರಾಗ ತುಂಬ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿರುವಂಥ ರಾಗ, ತುಂಬ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಮೂಡಿಸೋವಂಥ ರಾಗ. ಸೊ ಈ ರಾಗನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡಿದಾಗ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಂತೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಮೃತ ವರ್ಷಿಣಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಇನ್ ರಾಗ ಅಮೃತ ವರ್ಷಿಣಿ, ತಾಳ ಆದಿ, choreographed by Guru Srimati Minal Prabhu. I call upon the students of Bharatam for the performance. Let's have a round of applause. Loudly, come on. Thank you. Gama bani sa sa ni ni pa pa ma ga sa ni bani ni sa gama pa ma ga sa gama bani sa ga sa ni pa ma ga sa ni pa ma ga gama bani sa ni ni pa pa ma ga sa ni bani ni sa gama pa ma ga sa gama bani sa ga sa ni pa ma ga sa ni pa ma ga Shini Amrita Varshini Ananda Amrita Varshini Amrita Varshini Dik ta ri ta jam shi ve ba ba ni dik ta ri ta jam be ta va shi ni ta ri ta jam a nan dam ri ta ta shi ni ta ri ta dha na ta jo nu ta di mi ta ding di na tum tat dit tat ri ta jam shi ve bhavani dit tat ri ta jam amrita varshini tat ri ta jam anandamrita varshini tat ri ta dhana ta jonu ta dimmi ta ding ding na tum tak dit tat ri ta jam shive bhavani dit tat ri ta jam amrita varshini tat ri ta jam anandamrita varshini tat ri ta dhana ta jonu ta dimmi ta ding ding na tum tat rit ta ri ta jam shive bhavani dit ta ri ta jam amrita varshini ta ri ta jam anandamrita varshini ta ri ta dhana ta jonu ta dimmi ta ding ding na tum tat rit ta ri ta jam shive bhavani dit ta ri ta jam amrita varshini ta ri ta jam anandamrita varshini ta ri ta dhana ta jonu ta dimmi ta ding ding na tum tat dit ta ri ta jam shive bhavani dit ta ri ta jam amrita varshini ta ri ta jam
జం ఆనందామృత కర్షిణి తరిత ధనత జొన్నుత దిమిత దింగిణతం తక్కది తరిత జం శివే భవాని తరిత జం అమృత వర్షిణి తరిత జం ఆనందామృత కర్షిణి తరిత ధనత జొన్నుత దిమిత దింగిణతం తక్కది తరిత జం శివే భవాని తరిత జం అమృత వర్షిణి తరిత జం ఆనందామృత కర్షిణి తరిత ధనత జొన్నుత దిమిత దింగిణతం తక్కది తరిత జం శివే భవాని తరిత జం అమృత వర్షిణి తరిత జం ఆనందామృత కర్షిణి తరిత ధనత జొన్నుత దిమిత దింగిణతం తక్కది తరిత జం తక్క తరిత జం తక్కది తరిత జం తక్క తరిత జం తా తదరిత తదనత తజొన్నుత తదిమిత తరి తదరి తద్దన తదన తజ్జొన్ను తజొన్ను తద్దిమి తదిమి తదింగిణతం తక్క తదింగిణతం తక్క దిక్కు తదింగిణతం ఆనంద తదింగిణతం తక్క తదింగిణతం తక్క దిక్కు తదింగిణతం ఆనంద తదిం తరిగిణతం తక్క తదిం తరిగిణతం తక్క దిక్కు తదిం తరిగిణతం ఆనందామృతకర్షిణి అమృతవర్షిణి హరాది పూజితే శివే భవాని ఆనందామృతకర్షిణి అమృతవర్షిణి హరాది పూజితే శివే భవాని ఆనందామృతకర్షిణి అమృతవర్షిణి హరాది పూజితే శివే భవాని ఆనందామృతకర్షిణి అమృతవర్షిణి శ్రీనందనాది సంరక్షిణి శ్రీనందనాది సంరక్షిణి శ్రీ గురుగుహ జనని శ్రీనందనాది సంరక్షిణి శ్రీ గురుగుహ జనని చిత్రూపిణి శ్రీనందనాది సంరక్షిణి శ్రీ గురుగుహ జనని చిద్రూపిణి సగమగ సగమ గమ బని సని మమ బని సమ బని సని పని సగ సని గస సని ని బమ గస మగ గస సగ సగ గమ మమ బని పని పని సగ సగ సానంద హృదయ నిలయే సానంద హృదయ నిలయే సానంద హృదయ నిలయే సదయే సత్య సువృష్టి హేతవే త్వం సంతతం చింతయే అమృతేశ్వరి సలిలం వర్షయ 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 సానంద హృదయ నిలయే సదయే సత్య సువృష్టి హేతవే త్వం సంతతం చింతయే అమృతేశ్వరి సలిలం వర్షయ 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 సాగమ పని సని ని పమ మగస నీ పని ని సని సగమ పమ గస గమ గమ పని పని సగస సని పమ గస సని పమ గస గమ పని సని ని పమ మగస నీ పని ని సని సగమ పమ గస గమ గమ పని పని సగస సని పమ గస సని పమ గ ఆనందామృతకర్షిణి అమృతవర్షిణి హరాది పూజితే
ಕಮಲಾಕ್ಷಿಣಿ ಆನಂದಾಮೃತಾಕರ್ಷಿಣಿ Hello. ಶರವಣ ಭವ ಶರವಣ ಭವ ಶ್ರೀ ಗುರು ಗುಹತಾರಯ ಶುಮಾ ಶರವಣ ಭವ ಶ್ರೀ ಗುರು ಗುಹತಾರಯ ಶುಮಾ ಶರವಣ ಭವ ಶ್ರೀ ಗುರು ಗುಹತಾರಯ ಶುಮಾ ಸಸಗರಿ ಪಾಮರಿ ದದ ಪಸಗರಿ ಸಮರಿ ಸರಿ ಸದ ಸದ ಪಮ ಪದ ಶ್ರೀ ಗುರು ಗುಹತಾರಯ ಶುಮಾ ಸುರಪತಿ ಶ್ರೀಪತಿ ರತಿಪತಿ ವಾಪತಿ ಚಿತಿಪತಿ ಪಶುಪತಿ ಸೇವಿತ ಶ್ರೀ ಗುರು ಗುಹತಾರಯ ಶುಮಾ ರಾಗಾದಿರಹಿತ ಹೃದಯ ವಿಭಾವಿತ ಸುರಮುನಿ ಪೂಜಿತ ತ್ಯಾಗಾದಿರಾಜ ಕುಮಾರ ತಾಪತ್ರಯ ಹರ ಕುಮಾರ ರಾಗಾದಿರಹಿತ ಹೃದಯ ವಿಭಾವಿತ ಸುರಮುನಿ ಪೂಜಿತ ತ್ಯಾಗಾದಿರಾಜ ಕುಮಾರ ತಾಪತ್ರಯ ಹರ ಕುಮಾರ ಸಾರೇ ಸಮರಿ ಮ ಪದ ಮಾ ಪದ ಸದರಿ ಸರಿ ಮರಿ ರಿ ಸಾ ಸದದ ಮರಿ ಸದ ಸರಿ ಮ ಪದ ಶ್ರೀ ಗುರು ಗುಹ ಭೂವಿರಾಜ ವಿನುತ ಪಾದ ಭೂದೇವ ಕ್ರಿಯಾ ಮೋದ ಯೋಗಿ ರಾಜ ಯೋಗ ವೇದ ಯುಕ್ತ ಮನೋದಯ ವಿನೋದ ಶ್ರೀ ಗುರು ಗುಹತಾರಯ ಶುಮಾ ಸುರಪತಿ ಶ್ರೀಪತಿ ರತಿಪತಿ ವಾಪತಿ ಚಿತಿಪತಿ ಪಶುಪತಿ ಸೇವಿತ ಶ್ರೀ ಗುರು ಗುಹತಾರಯ ಶುಮಾ The next performance is Krishna Kamalaksha, and thank you so much for the performance. So Krishna Kamalaksha is set in 3 ragas, which is called Raga Malika. So Manda, Kapi and Dvijavanti. कृष्णा कमलाक्षा हरे त्वा कमलेशा कृष्णा कमलाक्षा हरे त्वा कमलेशा कृष्णा रहिता प्रताप सविन्दमान सन्निवेशा
Thank you so much, seniors. It was beautiful. Thank you for the performance. And next up, we have music juniors. So, our juniors are going to sing after this. I welcome juniors to come on the stage. Juniors.
So these were music junior students who performed. Next, we'll be having music sub-junior students who will be performing for us. I call upon music sub-juniors to come on the stage. Welcome them. Thank you. See, these are all kids and they'll be very happy to listen to you guys clapping. You know, they'll feel nice. Thanks. So our music sub-juniors, will be rendering a unique presentation of Ambasthavam, a composition which uses Sarale Varse, the elementary lesson in Carnatic music, as a garland with a stotram, Raga Maya Malavagauda, Tala Adi. सुपदरविन्दे विन्दे सन्ते निजसुखकन्दे मन्दे स्पन्दे शुभकरि बहुदय हृदययुते सरिगम 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 पदनि सानि दाप सानि दाप सानि दाप मगरि सरिगम 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 पदनि सानि दाप सानि दाप सानि दाप मगरि वन्दे हन्ते नन्ते सुपधर विन्दे विन्दे सन्ते निज सुख कन्दे मन्दे स्पन्दे शुभकरि बहुदय हृदययुते माये मेये लिये पुरहर जाये जेये नेये ननुभवदिये वेये निरुपम पदिहिरि मृदुतमृते सरि गम सरि 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 गम पदनि सानि दाप सानि 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 दाप मगरि सरि गम सरि 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 गम पदनि सानि दाप सानि 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 दाप मगरि वृन्दे हतनत बन्दे
గమ పద ని స సా ని ద ప మ ప గ మ సా ని ద ప మ గ రి సరి గమ ప మ ద ప సరి గమ పద ని స సా ని ద ప మ ప గ మ సా ని ద ప మ గ రి వందే హంతే నందే సుభదర విందే విందే శందే నిజ సుఖ కందే మందే స్కందే శుభ కరి బహుదయ హృదయుగే నిజ సుఖ కందే మందే స్కందే శుభ కరి బహుదయ హృదయుగే నిజ సుఖ కందే మందే స్కందే శుభ కరి బహుదయ హృదయుగే. Thank you, kids, for the performance. Now I call upon all the students, music students, to perform Shiva Tandava Stotra. I request the students to come on the stage. So the next performance is Shiva Tandava Stotra. शिव शिव शंकर शिव 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 शंकर शिव 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 शंकर शिव 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 शंकर शिव 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 शंकर शिव 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 शंकर शिव 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 शंकर शिव 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 शंकर जटाटवी कलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका टमट्टमट्टमट्टमन्निनादवड्डमर्वै कारचण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिव 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 शंकर शिव 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 शंकर शिव 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 शंकर शिव 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 शंकर जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरि विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमुद्धरि गगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रते प्रतीक्षणं नमः शिव 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 शंकर शिव 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 शंकर शिव 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 शंकर शिव 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 शंकर राधरेन्द्र नन्दिनी विलासवन्तु वन्दुल स्फुरद्दिगण्ठ सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापरि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि शिव 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 शंकर शिव 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 शंकर शिव 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 शंकर शिव 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 शंकर जटाभुजङ्ग पिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभ कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्दसिन्धुरस्फुरत्वदुत्तरीयमेधुरे नमो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतवत्तरि शिव 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 शंकर शिव 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 शंकर शिव 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 शंकर शिव 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 शंकर सहस्रलोचन प्रवृत्त शेषलेख शेखर प्रसूनधूलिधोरणी विधूसराग्रिपीठं भुजङ्गराजमालया निबद्धजातजूटक श्रियै चिराय जायतां च घोरबन्धुशेखर शिव 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 शंकर शिव 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 शंकर शिव 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 शंकर शिव 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 शंकर ललाटजत्वरज्वलादनञ्जय स्फुलिङ्गं निबीढपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयोकलेखया विराजमानशेखर महाकपालि सम्पदे शिरोजटालवस्तुना शिव 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 शंकर शिव 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 शंकर शिव 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 शंकर शिव 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 शंकर करालपालपट्टिकाधर
कल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम शिव 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 शङ्कर शिव 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 शङ्कर शिव 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 शङ्कर शिव 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 शङ्कर नवीनमेघमण्डली निरुद्ध दुर्धरस्फुर कुमूनिशीतिनी तमा प्रबन्धबद्धकन्दर निलिम्पनिर्झरीधरासनोदकृत्ति सिन्दुर कलानिदानबन्धुर श्रियं जगद्दुरन्धर शिव 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 शङ्कर शिव 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 शङ्कर शिव 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 शङ्कर शिव 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 शङ्कर प्रफुल्ल नीलपङ्कज प्रपञ्चकालिमप्रभ वलम्बिकण्ठकण्डली चित्रबद्धकन्दरा स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मगच्छिदं गजच्छिदान्तगच्छिदं तमन्तगच्छिदं भजे शिव 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 शङ्कर शिव 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 शङ्कर शिव 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 शङ्कर शिव 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 शङ्कर अगर्व सर्वमङ्गला कला कदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भनामरुद्धतु स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मकान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे शिव 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 शङ्कर शिव 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 शङ्कर शिव 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 शङ्कर शिव 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 शङ्कर जयत्वद प्रविभ्रमभ्रमद्भुजङ्गमश्वस विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालपालहव्यवद्धिमिद्धिमिद्धिमिद्वन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गल प्रवर्तिता प्रचण्डताण्डव शिव 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 शङ्कर शिव 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 शङ्कर शिव 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 शङ्कर शिव 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 शङ्कर दुषद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमब्धिकशजो गरिष्ठरत्नयोष्टयो सुहृद्विपक्षपक्ष तृणारविन्दचक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समप्रबद्धयन्मना कदा सदा शिवं भजे शिव 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 शङ्कर शिव 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 शङ्कर शिव 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 शङ्कर शिव 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 शङ्कर शिव 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 शङ्कर शिव 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 शङ्कर शिव 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 शङ्कर शिव 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 शङ्कर Thank you everyone for the performance. I think they deserve a huge round of applause because it is a very, very, very tough shloka. Okay? Because it has a lot of tough Samskrita words and those kids have performed. I think they need your encouragement. Please clap for them. समचरण सरोजम् सान्द्रनीलाम्बुदाभं सान्द्रनीलाम्बुदाभं समचरण सरोजं सान्द्रनीलाम्बुदाभं जगननिहितपाणिं मण्डलं मण्डलाना मण्डलं मण्डलाना तरुणतुलसीमाला कन्धरं कञ्चनेत्रं सदयदवलहासं सदयदवलहासं विठलं चिन्तयामि विठलं 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 चिन्तयामि नामदेव कीर्तन करीं प्रेम भरनाचे पांडुरंगा 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 नाचे पांडुरंगा रंगा नाचे पांडुरंगा नाचे पांडुरंगा रंगा नाचे पांडुरंगा नामदेव कीर्तन करीं प्रेम भरनाचे पांडुरंगा नामदेव कीर्तन करीं प्रेम भरनाचे पांडुरंगा जनाबाई
मणे देवा भोला भंगा जनाभाई मणे देवा भोला भंगा जनाभाई मणे देवा भोला भंगा नामदेव कीर्तन करी प्रेम भरनाचे पांडुरंगा नामदेव कीर्तन करी प्रेम भरनाचे पांडुरंगा रंगा नामदेव कीर्तन करी प्रेम भरनाचे पांडुरंगा अभंग बोलता कीर्तनी रंग ओढवाळा अभंग बोलता कीर्तनी रंग ओढवाळा प्रेमाची या संते देवा नाचू लागला नाचू लागला हरी प्रेमाची या संते देवा नाचू लागला नाचू लागला नामदेव कीर्तन करी प्रेम भरनाचे पांडुरंगा रंगा नामदेव कीर्तन करी प्रेम भरनाचे पांडुरंगा नाचत डोलत देवाचा कळल पीतांबरा नाचत हरी डोलत हरी हरी नाचत डोलत देवाचा कळल पीतांबरा सावध होई देवा ऐसे बोले कबीरा सावध होई देवा ऐसे बोले कबीरा बोले कबीरा नामदेव कीर्तन करी प्रेम भरनाचे पांडुरंगा रंगा नामदेव कीर्तन करी प्रेम भरनाचे पांडुरंगा नामायाची जनी लोले संतांचे पाळी नामायाची जनी लोले संतांचे पाळी जन्म मरण पासून मुक्ता करिके विठोबाई करिके विठोबाई जन्म मरण पासून मुक्ता करिके विठोबाई करिके विठोबाई नामदेव कीर्तन करी प्रेम भरनाचे पांडुरंगा रंगा नामदेव कीर्तन करी प्रेम भरनाचे पांडुरंगा नाचे पांडुरंगा रंगा नाचे पांडुरंगा रंगा नाचे पांडुरंगा विठोबा रामकृष्ण हरी विठोबा पांडुरंग हरी विठोबा रामकृष्ण हरी विठोबा पांडुरंग हरी विठोबा रामकृष्ण हरी विठोबा पांडुरंग हरी विठोबा रामकृष्ण हरी विठोबा पांडुरंग हरी. Hello. Thank you so much for the beautiful performance. And also, we have sponsored us today, Regal Jewelries. And, we'll be having a lucky draw at 5:30. Any one of you, if you have not registered, please go and register. You might be the lucky one to win the gold coin. Go right now and register. So we'll be having lucky draw at 5:30. Okay. The next performance is Muthuswami Dikshitar Kruti, Swaminatha Paripalaya in praise of Lord Muruga. His divine holy feet is capable of bestowing the gift of wealth and boon as desired by devotees. He nurtures the three arts of poetry, literature and drama. Raga, Natta, Tala, Adi. Composer Sri Muthuswami Dikshitar. Hello, hello. स्वामीनाथ परिपालय सुमा
स्वामिनाथ परिपालय सुमा स्वामिनाथ परिपालय सुमा स्वामिनाथ परिपालय सुमा स्वामिनाथ परिपालय सुमा स्वाप्रकाश वल्लीश गुरुगुहदेव सेनेश स्वामिनाथ परिपालय सुमा स्वाप्रकाश वल्लीश गुरुगुहदेव सेनेश स्वामिनाथ परिपालय सुमा कामजनक भारतीश सेवित कामजनक भारतीश सेवित कामजनक भारतीश सेवित कार्तिकेय नारदादि भावित कामजनक भारतीश सेवित कार्तिकेय नारदादि भावित वामदेव पार्वती वामदेव वामदेव पार्वती सुकुमार 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 पारिजास सम्मोहिताकार वामदेव पार्वती सुकुमार पारिजास सम्मोहिताकार सा रे ग म प नि प प म म रे रे स रे सा सा रे ग म प नि प प म म रे रे स रे सा म ग म प नि प म ग म रे रे सा रे स रे ग म प प म प सा नि प म रे रे सा नि सा नि प सा नि प म नि प म रे रे स रे ग म प ग म सा नि प म रे रे सा नि सा नि प सा नि प म नि प म रे रे स रे ग म प सा नि स रे सा नि प म रे रे सा नि सा सा नि प म ग म रे रे सा नि स रे सा म ग प म नि प सा नि रे सा म रे सा नि प रे सा नि प म ग म रे स रे स्वामिनाथ परिपालय सुमा स्वाप्रकाश वल्लीश गुरुगुहदेव सेनेश स्वामिनाथ परिपालय सुमा कामितार्थ वितरण निपुण चरणा कामितार्थ वितरण निपुण चरणा कामितार्थ वितरण निपुण चरण काव्य नाटकालंकार भरण कामितार्थ वितरण निपुण चरण काव्य नाटकालंकार भरण भूमि जल निवायु गगन किरण भूत रूपणि ज्ञानंद करिणि सा रि ग म प नि प प म म रि रि स रि सा नि प म रि रि स रि सा रि ग म प नि प प म म रि रि स रि सा म ग म प नि प म ग म रि रि स नि स रि ग म प ग म प सा नि प म रि रि सा रि सा नि प सा नि प म नि प म रि रि स रि ग म प सा नि स रि सा नि प म रि रि सा रि सा सा नि प म ग म रि रि सा नि स रि सा म ग प म नि प सा नि रि सा म रि सा नि प रि सा नि प म ग म रि स रि स्वामिनाथ परिपालय सुमा स्वाप्रकाश वल्लीश गुरुगुहदेव सेनेश स्वामिनाथ परिपालय सुमा Thank you so much for wonderful performance, Anupama and Jyoti.
So we have sponsored us today. Regal Jewelers are a wholesale and manufacturing group basically from Kerala. From 40 years, we are in the manufacturing industry. Regal's main specialty is the ornaments they are giving direct from factory to customers without any third party in between. So comparatively, the making charges are much lesser than any other brands in Bangalore. We have 8 branches in Kerala and our ninth one we recently opened in Kamanhalli. Next, we are planning to open in Malleshwaram very soon and many places too. So please do visit our store and also today's main attraction. We are conducting a lucky draw at 5:30 p.m. Please everyone note. So you all need to fill up your names and contact number. So the lucky person will get 1 gram gold coin. Please fill up the forms and do participate. And next we have felicitation of Bhargavi ma'am. Bhargavi ma'am had her training in Fine Arts College of Music in Mysore from violin maestro Sri Mysuru Mahadevappa, father of great violinist Mysuru Nagraj and Mysuru Manjunath before her marriage. She even participated in various competitions and got first prize to her credit. She has been She has been to Hyderabad and Aurangabad in Maharashtra to participate in cultural events. Then she took further training with Sri M.S. Subramaniam, father of great violinist Sri M.S. Govindaswamy, and later with Sri M.S. Govindaswamy himself. After his father's demise, she has given her performance in All India Radio, Chandana TV, Udaya TV, Sri Shankara TV in 2011. She had gone to Malaysia, Singapore for giving concerts there also. She has received the Best Teacher Award from Kannada Sahitya Parishad in Chamarajpete, Bangalore, and in other places for her credit. She has been giving violin classes for many students in our Bharatam Institute from last 15 years. One student by name Suraj from our institute has secured second rank in the whole of Karnataka in junior violin examination. She is a dedicated person towards teaching and inculcating the art form. Now, I request Jyoti ma'am to felicitate Bhargavi ma'am. She's one of the cutest, sweetest person I know, Bhargavi ma'am. She gave me 2 chocolates today. She's like, ba, chocolate kodtini anta chocolate kotru. She keeps giving chocolates to everyone. And the amount of dedication Bhargavi ma'am has for teaching violin is amazing. I think we all should stand up and clap for her. That is the kind of respect we can give to her. We are very, very blessed and lucky to have Bhargavi ma'am in our institute, in our life especially. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Photo, ma'am.